gasolina sa nandito ako, umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. At kung sakali iwanan ka niya, huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nandito ako. Yung pag-flash ba? Hindi, isod ko na akong jacket. Ari day. Ari ba? I know. Asa di? Butang dali maka. Oh, nya? Nagbatabang ako, eh. I know you belong. Wala to lang tayo. sa... Oh, kwarta? Wala tayo itan mo. Utan? Kaso ta mga giday, sarado lagi. Ari, ganda. Ay, we? You sure, eh? Hello, nasali mga... Ano ba yung gabi na? Surot ka ito, tas Colon Market, day. Nabo. Mas dagang pa dito, day. As na naman, day, tas rabuwa, day. Wala ka lang. Lumaro, pareha dito sa kuon, day, sa? Dito sa kuon, nasa to? Ang takoyaki, day, oh. Later na. Nagbablog yan. Hi guys, welcome back to my vlog. A day in the life of a nursing student. Nga ni Ari sa Pierre. Kaya wala lang. For cloud. For cloud. Gatay. Nanta na lang ta. Ha? Nana lang. Marag. Pa pa 0.5 ang cellphone. Ano ba? Pasuya na lang. Hindi mo makandal. Nag-number day, oh. May 5 ro. Day, kaya mag-video ka day ba? Kaya mag-video ka day ba? Mana ka? Nang sa... Wala, di ba na? Ano naman tatarong? Atay, yun, wey. Majoy. Go diyang lens mo. Na astigmatism mo sa... Nagana tatarong. Oh, ganin. Yung sa ito, agi-ari, marag... Wala, tanah-tanah. Ay, tanaw sa taas, sige. Tanah ka. Kaya mabalik na sa tanah. Wala na sa tadaan. Ay, grabe sa balik. So, hi guys, we are here at Pier 88. And as you can see now, we were gonna walk pa by there kay we are what do you call that? Now we are just window shopping. Beach style. Day naligo ra ba may Janice dito day? Dari mi agi pauli. I just told you to take Yes, oh yeah, I forgot. Ano na? Da? Ito, maleta. Mabalita or mamuni-muni ta dere? Hi! Diba? I told you. We Mag-date need to sa charge amin, my guys. phone. I Awo. told you. Nandasilay ko August pa lang day. Ngit-ngit na, di ba? Arigis ngit-ngit na. Lagi di ba dyan makita? O, kana. Saka day. Siya nga, wala videohan. Lagi Ngit-ngit man, Jud. Ay, walay moon. Kuan ron, new moon. A new moon or full moon? A new moon lagi? New moon, day. Sini uwo, eh. Barog dito. Ay, barog ato. Ay, kuan man na, day. Tao sa. Tao na, eh. Sa dani niya, eh.
Oh. Come on, oh, ligid lang. So ano, alita di. Pwede ra. Kasi we're here to buy foods. Yes. Alinigar Company. Ay, wow. I was just leading my hand, but she refused it. Sa leading my hand. Sa leading my hand. Lending! Leading my hand. So, leading lady? Minsan palitan na ito. Ano tawag ito? Kaya di rin mo na tunga. Kawain boba. Boba lagi. Da? Gawas na natin na itong kwarto. Wait, akong money. Napod yung money. Where did you gonna put it? Yeah, okay. Where did you Bitch, just... stop! I think kasi flush doon yate. Ngit-ngit, banday mo raw. Sa kayo puro cellphone. Ngit-ngit kayo. Hi guys, we are back, no? Then after, Nag-kuha namin sa second laps. Second laps. First laps dahil. pwede mo mag-study diri at Pwede libre? Libre, okay na ba? Libre. Okay. after the next stop is Topa dito. Okay na ba? Saan na? tanghal tayo. Tanghal. Ano sa ship? Kana dahil? Barbecue seafoods, ma'am! Mo palit ko po anay. Inlan nun. Bato lagi, naman kay bubay mo ha. Ako. Sa'yo na ako. Ikaw. Barbecue seafoods, Ikaw. ma'am! Ano? Coffee, ma'am! Sa'yo mo ha. Libriante ka. Coffee, ma'am! Soda! Weh. Lagi, I told you. Bantay lagi na. Ha? Sige. Sarap ako. Siya. Yata yun. Pagpasok mo ba? Ay. Saan ako ah? Nagkichoka mo siya. Ito nila yun nila. Chocoberry. Sila mo. Gusto ko lang. Barbecue Chocoberry na lang seafoods, no? ma'am! Chocoberry no? Kami duha? Lalahit ba? Oh, tilaw dayon. Mukha magboba. Ayaw lang. Magboba ko. Ayaw lang. Para dili gastos ba? Chocoberry. Pwede Agawin sa boba. Choco na lang o Chocoberry? Yes. barbecue seafoods! So sad. Barbecue seafoods, ma'am! Natin sa Kusalara! Seafood! Barbecue seafood. Ay lang! Malit may basta libre. Kasi masima na ni Sip. Basta libre. Wait lang. Pasa kami ta. Kuhaan man ka ito. Yes. Asa anak di ay? Asa di anak di ay? Nachos. Nachos. Dila ka asad. Kaya bago pag balik Wait. sa klase ba? Matay na kitang hala. Wala pa. How pa lagi? Bitch! Tanan, wala dyan. Really? Yeah. Really? Okay na. I swear to... Yan Yuck. yan ora kang uniform mo gang lingkod doy. Bullshit. Kita bitaw tas padukan ni giahak ni. Sa may tagapadungan na dere pod. Bitaw uy kasaban bitaw ta maglaag sa kaning uniform sa. Diba? Diba? Sige. Ayaw mo.
Ha? Kuan ka ay lang. Init. Ah, init. It's a 10 over 10. Sobra G's. Ano ka? Tang over. So hi guys, Now I know. play go David. Now I know. Okay. Now I know. Imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society. And establish a government that shall embody. Memorize ko. Palit na ka. Kaday. Asa ka? Sa Balton. Kaya ba kumakain ka? Oo, nya. Palit. Palita. Balik ka, Diba? mangga. Nabul mo kaputing ko. Usap, pwede rin sa 35. Sushi, ma'am. Solo 100, ma'am. 35 May is suntok ka ay. Ay mo magikuha mo cellphone. Wait ka mag... Ano nga sa taas? Kasayan, crabs, kay 200. Kani kay Kalipayamaki, Kimbap, Mingo, Il, Dito Burham, Kimchi, Ano sa din ang usa crab to? stick, ma'am. Crab stick. Pwede mix lang tayo. Isa lang kayo na dog to makanan. Daha kapasayan, ma'am. Nasa kakanin. Taste of means. He? Hey. Ah, hey. Ano ko he stop for kasama sa. Madam, barbecue dam, pili mo dam. Nari makan di mag-uminisa dito dam. Pili mo dam. Nara siumay na barbecue. Pili lang. Oh, di ay. May banda di yung money. Bikla akong parot. Wala oy. Hindi ko tarimaso. Ano ko na? Ha? Painter ako. Isa lang kaya ay. Usa-usa sa inanis ay yellow color. Ay, yellow color. Bigla ang pila na na. O, mana bitaw, mana. Kaya ano, no? Para anak ba? Hinggat kaayo. Thank you. Da? Papi na, bibi na. Wait, tangulo. Ha? Wait, tangulo. Ha? Tangulo. Ay, ang bot. Pwede ko ba or kada chips imo ha? Kasi man. Ay, yak. Ay, ba? Sakligot na lang ako. YouTube. Wala. Ano? Diba bogo? Diba ug na alay? Marara siya cake. Tangi siya. Pardon me? Sweet nga tangi. Ano tangi? Si Tangi. Tangi ba tangi like nasa sourness Ah. nga. Hindi siya ingon sour. Tangi lang din siya ba? Tangerine. Kinda like a muffin. Ha?